मौजू पे मैं बात करना चाहता हूँ जिसकी पूरे बलूचिस्तान के जो बॉर्डर हैं, पूरे बलूचिस्तान की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनसे मुतालिक आप एक स्पीकर के दूसरे बार वापस आ गए। आपको भी मुबारक हो, आप दोबारा वापस आ गए। एक दफ़ा आप निकल गए थे, दोबारा वापस आ गए। जनाब स्पीकर साहब, हमारे असेंबली के जो रूल बिजनेस है और तरीक़ेकार है जो इसमें ये दो हिस्सों में तकसीम, एक ट्रेजरी और एक अपोजिशन। अपोजिशन के ट्रेजरी अपने कैबिनेट में बैठ के उनकी सरबराह वज़ीर आला है, बाकी असेंबली के जो जितने अपोजिशन के मेंबर हैं, साथ ट्रेजरी भी है, आपको ही हमारा मुद्दा लेके वज़ीर आला के सामने पेश करना है। हम आपसे बात करते हैं, हम किसी दूसरे से मुखातिब हैं नहीं। 2023 के इस डीफी में इसी असेंबली में बाकायदा पीएसडीपी पास हुई। इस असेंबली की एक अहमियत इसलिए है कि इसी असेंबली ने अपने तरीक़ेकार को अपनाते हुए आपको इस सीट पे बिठाया और वज़ीर आला को भी इस मनसब पे बिठाया। हम अपने ज़ाती मफाद के लिए कोई फंड लेना नहीं चाहते, अपने लिए कोई महल बनाना नहीं चाहते। हमारे डिस्ट्रिक्ट की आबादी 6 लाख है। उस 6 लाख की आबादी का, उसकी मैंडेट का एहतराम किया जाए और जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं सबकी मैंडेट का एहतराम किया जाए। इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो पिछली असेंबली में सेशन में मौजूद थे, वो भी पीएसडीपी में रिफ्लेक्ट हैं वो फंड। अभी चॉइस के बुनियाद पे जनाब स्पीकर साहब, अफसोस का मकाम है, सीएम सेक्रेटरीट से लाइक डिसलाइक पे कुछ स्कीम प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं और बाकियों को साइडलाइन कर रहे हैं। हमारे स्कीम डिस्ट्रिक्ट में जाके दौरा करें जो अवामी मयार के हैं, जो पब्लिक के मफादात के लिए हैं और एक असेंबली ने उनको पास किए, आप इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं? आधा असेंबली पहले से यहाँ बैठा हुआ है, उनके फंड्स हैं। यहाँ हम जब बलूचिस्तान की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी और इलाकों की, बलूचिस्तान की जो मफाद की बात होती है वो यकसानियत की बेस पे होती है। एक आंख में आप सुरमा डालते हैं, एक में आप मिट्टी डालते हैं, फिर बलूचिस्तान की मफादात की बात होती है। आधा बलूचिस्तान के फंड जब कट जाती है, चंद लोगों को क्लब का मेंबर बना के उनको नवाजा जाता है, तो यहाँ अमन के जो तलबगार हैं वो इस फ्लोर में जाके ये बातें न कहें कि बलूचिस्तान की खिदमत के लिए हम आए हैं, बलूचिस्तान में अमन पैदा होगा। हमारे इलाकों में ऐसे स्कीम हैं जो अवामी नौयत के हैं जनाब स्पीकर साहब, उनकी कटौती करना तो यही होगा। फिर हम ये करेंगे, पहले फर्स्ट में आपसे मुखातिब, आप वज़ीर आला साहब से बात करें, जायज़ हमारी जो स्कीम है असेंबली से पास शुदा हैं, अगर वो रिजेक्ट हैं, यहाँ जितने एक्ट बनाए गए हैं इस असेंबली में कानून साजी किए हैं तो सब रिजेक्ट है। इस मुल्क का आइन जमहूरी 2/3 मेजॉरिटी पे बनाया गया है, तो एक असेंबली गई, दूसरी दफ़ा फिर उस आइन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसको साइलेंट किया जाएगा। तो हम समझते हैं ऐसा न किया जाए, ये इस गवर्नमेंट के लिए नेक शुगून नहीं है। यहाँ तो बातें की जाती हैं, तालीमी इमरजेंसी है, 19 ग्रेड के बंदे को रिमूव करके 17 ग्रेड के बंदे को लाते हैं। दूसरी एजुकेशन के जो बी पे 19 ग्रेड के बंदे को निकाल के 17 ग्रेड के बंदे को लाए जाते हैं।
یہ ایسے چیزیں ہیں، ہم ان کی نشاندہی اس لیے کر رہے ہیں. اس جمہوریت کا حسن کیا ہے؟ ہم نشاندہی کرتے ہیں وہ کمزوریوں کی. اس کے ساتھ ہی ہمارا مینڈیٹ کا احترام کیا جائے. ہمارے علاقوں میں ٹریجری کی جانب سے ون وے ٹریفک چلایا جا رہا ہے. مینڈیٹ کا کوئی احترام نہیں ہو رہی ہے. ہم سے کوئی صلاح کیے بغیر جتنے بھی وہاں ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہے ہیں کرنے دیں، کر لیں. لیکن یہاں اظہار اس لیے میں کرتا ہوں کہ ہم سے رائے لیا جائے. اتفاقی وہاں اس علاقے میں پنجگور میں 2 حلقے ہیں، تو بیٹھ کے چیزوں کو بہتر طریقے سے آگے لے جا سکتے ہیں. اگر اس طریقے سے چیزوں کو بلڈوز کیا جاتا ہے، یک طرفہ چیزوں کو لے کے آکے جاتے ہیں، تو ٹھیک ہے. اس ملک کا یہی جناب اسپیکر المیہ رہا ہے. جو اپوزیشن میں ہوتا ہے اس کو دشمن کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. حالانکہ یہ انداز 70 سالوں میں چلتا رہا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے بہتر یہی ہے، میری ذات کی معاملے نہیں ہے. میری مینڈیٹ پنجگور کے 6 لاکھ عوام کی مینڈیٹ جنہوں نے دیے، جس حلقے میں دیے، اس کا احترام کیا جائے. ایک خوش اسلوبی کے ساتھ چیزوں کو مل بیٹھ کے فیصلہ کر کے ان کو لے کے آگے بڑھیں، یہی بہتر ہے. آگے چل کے ہمیں 5 سال یہاں بیٹھنا ہے، روزانہ ہم آ کے یہی باتیں کریں اچھی نہیں ہیں. اور پی ایس ڈی پی کے حوالے سے اگر ہماری بات نہیں سنی گئی، پورے اسمبلی کے دوست یہاں بیٹھے ہوئے، میں مجبوراً آئینی قانونی تقاضوں کی اس دائرے فریم میں رہتے ہوئے تو پھر میں کورٹ میں جاؤں گا. کل اگر کورٹ میں پی ایس ڈی پی روکی گئی، پھر اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے کوئی ساتھی یہ نہ کہے کہ بھائی آپ کے حلقے کا مسئلہ تھا تو پورے بلوچستان کی پی ایس ڈی پی کو کورٹ نے جا کے روکا. پہلے آپ کی عدالت میں پیش کرتا ہوں، آپ کی عدالت میں. ہمارے سکیموں کے لیے کمیٹی بنائیں. اگر عوامی نوعیت کے نہیں ہیں ان کو نکالیں. اگر عوامی نوعیت کے ہیں، وہاں ضرورت ہے، تو بلوچستان کی ترقی کی جو الفاظ کی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں اس کی نفی نہ کریں. آپ یہاں وہ کام کریں جبکہ آپ کے کاموں کی انداز کی خوشبو بلوچستان میں پھیلے. یہ نہ ہو کہ آپ کی کاموں کی انداز بدبوئی پورا بلوچستان کے شہر اور پہاڑ اور گلیوں میں اکٹھے ہو. اس میں پھر جمہوریت، ڈیموکریسی کی بات کرنے والے بشمار ہوں گے. تھینک یو جناب اسپیکر. تھینک یو.